Buongiorno, bentornati a Buongiorno Unasca. Siamo sempre nello studio che abbiamo allestito a Roma durante i consigli nazionali delle autoscuole e degli studi di consulenza e oggi per la prima volta il sottoscritto si dovrà cimentare in un'intervista in lingua spagnola perché il nostro ospite è, lo leggo perché evidentemente la paura di sbagliare è tantissima, Enrique Lorca Sánchez. Lui è il presidente dell'Associazione delle Autoscuole di Murcia, che è una provincia, no? di Spagna, e nella giunta direttiva della Confederazione Nazionale delle Autoscuole, incaricato per le relazioni con l'Europa. Buenos días. Buongiorno. Bienvenido. Buongiorno, grazie. E allora, un po' di regole del gioco naturalmente, nel senso che io porrò delle domande a Enrique Lorca Sánchez in spagnolo, in maniera tale che lui ci possa rispondere, cercherò una sintesi immediata della risposta, poi naturalmente vi dovrebbero comparire anche i sottotitoli perché la mia traduzione, diciamo così, sicuramente non basterà. Bienvenido. Grazie. La primera pregunta es esta. La diferencia, bueno, intanto, UNASCA, in Italia è l'Associazione delle Autoscuole, in España ¿cómo es? En España se llama Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE, y lo que hace es la única representación del colectivo de autoescuelas a nivel nacional. Representa pues casi al 80% de todas las autoescuelas en España. Questo credo che sia, diciamo, anche pleonastico da tradurre. Comunque la Confederazione Nazionale delle Autoscuole ci ha detto che in Spagna è l'unica, tiene praticamente l'80% delle autoscuole e quindi, diciamo, è sostanzialmente l'unica e più importante. Está un problema en España, me han dicho, porque un decreto que se llama Omnibus ha privatizado, más o menos, el trabajo de la autoescuela. Sí, nosotros por una directiva europea, pero ¿qué ocurre? Que estamos comprobando que las directivas europeas no siempre se aplican por igual en cada uno de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Entonces, en España, por ejemplo, la transposición jurídica que han hecho de esa directiva europea al ordenamiento, a la ley española, ha liberalizado demasiado quizás el sector de las autoescuelas. Allora, ci ha detto che la direttiva europea che si applica in tutti i paesi dell'Europa ha trovato un'applicazione in Spagna particolare, per cui sostanzialmente in Spagna c'è stato un fenomeno di liberalizzazione della professione delle autoscuole, per cui praticamente se hai un bar puoi anche avere un'autoscuola, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Así. Y esto es un problema, ¿no? Sí, es un problema claro, por la profesionalidad, creo, ¿no? Porque no tienes una directiva, ¿cómo se dice? Una regla para todos, ¿no? Sí. Yo soy economista y yo como economista creo en la liberalización, pero cuidado, no en todos los sectores es buena la liberalización. Hay ciertos sectores, por ejemplo el nuestro, donde estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seguridad vial. Entonces tiene que estar controlado, tiene que estar regulado. ¿Para qué? Para que la calidad sea buena. Porque una buena formación de los alumnos, una buena formación de los candidatos, se va a traducir en menores accidentes de tráfico, menores muertes en carretera. Claro. Por eso es importante que se asegure la calidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros con esa ley Omnibus es más fácil poner una autoescuela. Los requisitos son, antiguamente, antes de la ley Omnibus, necesitábamos unas instalaciones, un local con unos metros mínimos, un determinado número de 15 profesores, o 20 metros mínimo 20 de metros. aula, necesitábamos una recepción, un despacho para el director. Ahora todo ¿El eso, coche? Dos coches. Dos coches. Ahora todo eso casi que desaparece. Ok, un momento, porque Sí, creo che sta muy claro. Bueno, però por si acaso. Vamos Por si acaso. Allora, il concetto molto sinteticamente è questo. Lui ha detto io sono un economista e come tale credo nella liberalizzazione, credo nel fatto che la liberalizzazione sia positiva, però ci sono alcuni settori in cui la liberalizzazione non può essere applicata o comunque non può essere applicata così. Perché? Perché in questo caso stiamo parlando di formazione
E quindi di sicurezza stradale. Questo significa che una buona educazione agli alunni e alle persone che devono prendere la patente si dovrebbe tradurre in meno morti sulle strade. Ovviamente ci sono dei parametri che devono essere rispettati, per esempio diceva un ufficio, un locale che abbia almeno 20 metri quadrati, delle macchine, due macchine sì. che siano attrezzate, il resto non me lo ricordo, però diciamo il senso è questo qui. ¿Qué hace ahora la Asociación Española por este problema? Es muy difícil combatir una ley y encima si esa ley viene de Bruselas, viene de Europa. Claro. È difficile combattere porsi diciamo in maniera forte contro una legge, contro una direttiva europea. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos e intentar que esa formación sea lo más correcta posible, lo mejor posible. En cuanto a requisitos mínimos para establecer una autoescuela, ya hemos dicho, es una directiva, ¿Sí? No podemos hacer nada. Claro. Nosotros lo que queremos es luchar para que haya una formación obligatoria, una asistencia obligatoria, formación teórica y formación práctica, como ocurre en muchos países en Europa. Para el formador. Para el alumno, para el alumno, y también estamos reivindicando que el instructor, que el profesor reciba, profesor de autoescuela o instructor, reciba una formación continua y una formación adecuada. Claro. Naturalmente nella difficoltà di non poter andare contro una direttiva europea ha detto dobbiamo adoperarci perché ci sia una formazione continua naturalmente per il formatore e una formazione continua e una buona formazione per gli alunni. Está un otro problema en España, más o menos como en Italia, ¿no? El examinador, porque me he dicho antes que desde 900 ahora están 600 examinadores en todo el país. Sí. ¿No? Esto es un problema, creo. Está abierto la posibilidad que para ser examinador privado. Allora, traduco la domanda, anche se avendola posta così male in questo spagnolo scalcagnato che ormai non mi ricordo più, gli ho detto c'è un altro problema, c'è il problema degli esaminatori. Da 900 che erano gli esaminatori in tutto il paese, adesso sono 600. ¿Qué si fa? A ver, nosotros tenemos un gran problema, como creo que tenéis en Italia. ¿Por qué? Porque no podemos, faltan examinadores y entonces hay ciertas provincias, ciertas regiones en España que tienen una espera para examinar. En la presentación que he hecho anteriormente, claro, en Italia lo tenéis quizá todavía peor. Entonces, cuando yo digo que ciertas zonas de España tienen que esperar un mes y medio, 2 meses para examinarse, aquí en Italia a lo mejor eso parece que es poco, porque parece ser que hay hasta 3 meses y 4 meses de espera. Incluso en España... No, siempre, alguna vez. Bueno, sí. O alguna vez, vale. Sí, sí. Incluso en España, cuando el alumno aprueba el teórico, la vigencia de ese apto de teórico son 2 años. 2 años. Aquí en Italia son 6 meses che si può rinnovare, prorogare. Allora, dice, sì, certo, il problema è enorme, anche voi in Italia avete questo problema, forse avete un problema anche maggiore, perché in Spagna noi abbiamo il problema che aspettiamo anche un mese e mezzo per fare l'esame, in Italia 3-4 mesi, e sappiamo, perché abbiamo raccontato più volte i problemi avuti con i vari esempi. In Italia il foglio rosa dura 6 mesi, in Spagna 2 años. 2 años. 2 años. Sí. ¿Y eso por qué tiene más tiempo para hacer examen? Claro, y aún así es un gran problema la falta de examinadores. ¿Por qué? No podemos programar adecuadamente la enseñanza al alumno. Si el alumno no sabe cuándo se va a examinar, deja de dar clase. Tráfico, la institución, nos dice, a lo mejor con 2 o 3 días de antelación, cuándo se examina. Entonces, en esos 2 o 3 días el alumno quiere seguir dando clase, pero no es suficiente. Y hay un dato objetivo, desde que hay retrasos en los exámenes, los suspensos han aumentado. Allora, il problema di base è che non riescono a organizzarsi, cioè loro non riescono a programmare perché ci sono tanti ritardi e perché diciamo la direzione, credo che sia la nostra motorizzazione, non dà l'opportunità a
chi deve essere esaminato di saperlo per tempo e quindi di programmare le attività. Non programmare le attività significa probabilmente non riuscire a fare un lavoro fatto bene, no? Per assicurare la sicurezza. ¿Cuánto es el caso de muerte sulla carretera en España? ¿Cuántos son i morti? En España, fuera de poblado, son 1.160 muertos en el año 2016. Ha incrementado. De aquí para atrás, en el pasado, llevamos una disminución muy buena, pero llevamos 2 años que se ha estabilizado y se ha incrementado. No solo en España, sino en toda Europa. Sí. Entonces eso es un problema que hay en Europa con la formación vial, con la seguridad en carretera. Por eso yo lo que digo es que tenemos que proponer cosas distintas a los gobiernos de cada uno de los países y a la Comisión Europea sobre todo. Tenemos que luchar para que entiendan que es fundamental formar bien a los alumnos. Claro. En las muertes en carretera, el mayor porcentaje corresponde al factor humano. El humano es el que tiene responsabilidad. En la velocidad, en la distracción, alcohol. Correcto. Entonces, en España está un problema de alcohol, sí, alcohol, lo que tú has dicho, alcohol, velocidad, WhatsApp, móvil, sì? Sì, las distracciones, es un problema. Allora, provo a sintetizzare un discorso che è stato un po' lungo. I morti sono 1160 nel 2016. Fuera de poblado. Sulle autostrade, diciamo, fuori dalle città, giusto? Fuori dalle città. Sí. Ma complessivamente quanto es? Ese dato es que tráfico todavía no lo... es más complejo. Entonces, lo que suele, yo creo que a nivel europeo el que se compara es fuera de poblado. Fuera del poblado. Y hasta 24 allora, horas. 1160, che certo sono diminuiti rispetto a quelli che erano molti anni fa, ma che negli ultimi 2 anni sono rimasti fermi, anzi, come in tutta Europa, in Italia anche, sono aumentati. Allora, c'è un problema, dice, dei singoli paesi che devono evidentemente lavorare per diminuire i morti sulle strade, ma c'è un problema anche di comunità europea. Tienes que, a ver, una solución podría ser que un código único de la estrada de Europa, ¿es posible? Claro, es difícil. Yo ahora estoy yendo por distintos países europeos. CENAE, la Confederación Nacional, pertenece a 3 organizaciones, ETSC, European Transport Safety Council, Consejo Europeo de Seguridad de Transporte, CIECA, que es el organismo de examinadores internacional, y luego la Asociación Europea, EFA. Y estoy viendo que no hay una armonización. En cada país se trabaja de una manera. Quizá lo interesante sería ver qué se hace bien en cada uno de esos países, ponerlo conjuntamente, lo mejor de cada uno de esos países, y que haya realmente una armonización, que en todos los países se trabaje igual, en pro de aumentare e migliorare la seguridad vial. Portare le best practice, no, dei singoli paesi. Allora, si può fare l'armonizzazione, gli ho domandato, ma in realtà lui mi ha risposto in maniera molto, come dire, non diretta, ma insomma ci ha fatto capire che no, non si può fare un'armonizzazione. Perché? Perché tutti i singoli paesi hanno evidentemente delle loro specifiche naturali. Però che cosa si potrebbe fare? Lavorando con l'EFA, lavorando con la SIECA e quindi lavorando nelle sedi competenti delle commissioni europee, eccetera. Si potrebbe fare che le best practice dei singoli paesi possano essere portate diciamo a un livello centrale, a un livello europeo, e che queste possano rappresentare quindi un momento di armonizzazione di tutte le problematiche che i singoli paesi vivono.